And for Kirill, while Benny is speaking in Bahasa, please remain seated and be with us. Don't make yourself to move out because you do not understand Bahasa while Benny is saying things in Bahasa. Okay, Okay, I think that's good for you. sure. Yeah, I Sure. have my Okay, thank presentation in you. English. So for Kak Bene, I think the time is yours. Please share your campus or university life and experiences. Yes, Okay, time is yours. thank you. Yeah, I'm so sorry I didn't prepare a well-organized and sophisticated presentation like what Kirill did. Uh, I was asked to like do the presentation only for 15 minutes, right? So I prepare only a few slides and I will be go through the whole presentation as quick as possible. Saya siapkan sedikit aja ya Oh, okay. presentasinya. Yes, yes, please, please. Wait, oh, wait, saya belum. So actually, the students here are so excited to see and participate in this Zoom because they meet you guys from Russia and United States of America. So yes, the vibes is so high. Oh wait, Mbak, oh, kok saya nggak bisa ini ya? Oh ya, I got it. Uh, do you see my slide? Yes, we can say it. Okay. So I speak in Indonesia or English? I think to make it clear for us, for all the journalists here, you may speak in Bahasa. Okay, Both okay. languages, that will be fine. Okay, I can mix it up. Okay. So the picture, I put the picture in the face of the slide, just to show that this, the guy with, red coat, Mas Firman, right? Mas Firman. So this is a small group of Indonesian students and Americans also. So we call this group as kami memanggil grup sorry saya masuk ke Inggris terus. Kami sebut ini namanya Permias. Ini foto kami ambil ketika Mas Firman itu sudah apa sedang bersiap-siap untuk balik ke Indonesia. Sebagian besar sudah pindah ke masih di sini, beberapa sudah pindah ke state lain dan ada yang pulang ke Indo. Saya diminta untuk berbicara soal pengalaman saya berkuliah di Amerika, terutama di University of Arizona. Jadi saya hanya akan berbicara sedikit mengenai enam hal ini. Self-introduction, study, networking, working, hobby, and renting and shopping. Self-introduction cepat aja. Saya taman dari Sanat Dharma, program S1 Filsafat, tahun 2016. Baru 2023 itu saya mengambil master di University of Arizona, majoring in philosophy, politics, economics, and law. So I do this major for 2 years, and I'm going to be graduating on May 2025. Setelah I completed my bachelor, saya kerja di sini di Center for World Trade Studies Gajah Mada University Yogyakarta. Lalu di Suryakanta itu satu lembaga think tank politik, kemudian juga freelance writer. Ini pengalaman belajar Inggris ya. Saya itu dari keluarga sederhana, keluarga miskin, jadi saya itu tidak punya uang untuk sebenarnya kursus. Saya dari kampung, saya itu lahir di Indonesia bagian timur, dari Kupang, kalau pernah dengar ya. Jadi mostly saya belajar otodidak, TOEFL dan IELTS. Saya belajar dari sana, kemudian ada banyak resources sebenarnya di Google, di internet. Itu bisa sebenarnya dimanfaatkan. Juga saya belajar di aplikasi-aplikasi such as apa Duolingo, Duolingo. Lalu ada beberapa aplikasi lain lagi. Uh, saya committed, saya 2 jam per hari itu saya belajar bahasa Inggris.
sebagai orang-orang kecil ya, orang-orang tidak punya uang, bukan dari keluarga berada. That's the only way we can do. Pakai waktu semaksimal mungkin 2 jam per hari belajar dari referensi yang ada. Lalu setelah saya itu mendapatkan LPDP, karena saya dari Indonesia Timur, saya apply lewat beasiswa jalur afirmasi, itu saya dapat kesempatan kursus IELTS 3 bulan. 3 bulan. Eh, dari 3 bulan itu saya dapat skor 7,0. Lalu saya apply ke kampus. Saya juga di sini, meskipun kita IELTS-nya 7, belajar datang kuliah di Amerika itu kita kayak mulai dari nol ya. Karena belajar bahasa Inggris di Indonesia itu beda sama di Amerika. Inggrisnya orang Indonesia itu apa ya, kita kita aksennya lain sekali sama orang di sini ya. Jadi kita masuk kelas itu awal-awal itu mereka ngomong kita kita tidak mengerti. Ah, jadi memang butuh adaptasi terutama semester pertama itu. Semester kedua kita mulai stable, mulai bisa familiar dengan aksen-aksen mereka. Nah, karena itu strategi saya itu banyak making friends dengan teman-teman native speaker, mostly Americans, but also engage dengan teman-teman international students di kampus saya. Nah, saya belajar TOEFL dulu, TOEFL ITP, dapat 550, lalu saya lamar LPDP, kemudian belajar IELTS dapat 7,0, lalu saya apply ke kampus. Nah, hasil dari belajar bahasa Inggris otodidak itu di sini sangat membantu saya untuk adjust dengan kampus dan berani untuk outspoken in class, even out of the class. Di kelas itu kita diskusi ya, dengan diskusi kita aktif bertanya dengan dosen, dengan mahasiswa. Di luar itu kita bercakap-cakap dengan sesama mahasiswa. Nah, di kampus saya itu jarang kita orang Indo jarang ya. Kita orang Indo juga. Saya satu-satunya mahasiswa orang Indo yang ambil S2 di sini. Karena itu setiap hari mostly bertemu orang-orang international students, bertemu American students. Jadi mau tidak mau memang harus berbahasa Inggris. Nah, belajar di Amerika itu just like in Russia, very competitive ya. In admission also in class. Admission itu kita banyak kampus di Amerika itu mereka membutuhkan namanya GRE atau GMAT. Terutama itu untuk major-major yang ada matematikanya, fisik, itu butuh GRE GMAT. Kalau kita apply ke kampus-kampus misalnya di Eropa, Belanda, Inggris yang saya tahu itu tidak perlu itu. Atau Australia tidak perlu. Amerika itu mereka butuh itu. Untuk memastikan bahwa kita punya kemampuan matematika dasar. Selain itu mereka untuk bahasa, language proficiency itu mereka butuh namanya IELTS. Semua kampus itu mereka pakai IELTS dan TOEFL IBT. Duolingo banyak kampus pakai tapi tidak semua. Di kampus saya Duolingo tidak dipakai. Kemudian rata-rata kampus di Amerika itu kampus-kampus yang sangat banyak international students, mereka itu ramah terhadap international students. Jadi ya kayak awal-awal kuliah mereka akan kasih kesempatan kamu itu bisa rekam. Nah, itu di kampus saya tidak ada ya. Di kampus saya itu no discrimination. So once you are accepted, your application accepted to, you're welcome to study here. That means kamu punya capabilities itu, kemampuanmu sama dengan student di sini. Itu maksudnya no discrimination. Mereka anggap kemampuan kita selevel dengan American students. Kemudian grading untuk ini ya, ini untuk terutama untuk S2, S3 ya. Gradingnya itu kita dapat 90 ke atas itu baru bisa dapat A. 89 itu B. Nah, itu beda sama di Indonesia. Waktu saya masih kuliah satu di Indonesia, itu masih kuliah satu di Indonesia itu 80 itu kita bisa dapat A. Di sini enggak. Lalu hal lain yang begitu berat itu hampir setiap hari, setiap kelas itu kita harus review jurnal dan book chapter. Kemudian bikin kelas assignment, daily assignment, diskusi di kelas, lalu leading the presentation, especially as a graduate student, that's one of your main job. You have to lead the discussion. Lalu ada midterm-nya lagi, ada final exam. Midterm, final exam itu tergantung profesornya. Dia bisa minta written exam, dia juga bisa minta presentation.
submit paper tergantung dosen. Mostly mereka itu minta submit paper dan presentation. Submit paper itu you have to make like very, so it depends on your major. So if you do a master or a PhD, the requirement will be very demanding, meaning the quality of a graduate student's paper has to be higher than undergrad students. Jadi saya kalau baca jurnal-jurnal orang sore ya, beberapa jurnal, bukan beberapa, banyak sih, itu kita malu itu. Jurnalnya dipublish tapi artikelnya dipublish di jurnal-jurnal Indo itu banyak. Kalau saya itu kalau mengutip itu malu karena profesional lihat ini jurnal apa ini ya. Itu jurnal-jurnal yang kita pakai itu harus yang peer review, jurnal-jurnal berkelas Amerika, kelas dunia. Dan untuk graduate students itu GPA minimal itu 3,0 to earn a degree. Untuk bisa dapat satu gelar itu kamu harus 3,0, itu minimal. Di bawah itu kamu drop out. Nah, benefit kuliah di Amerika itu terlalu banyak resources. Ada community dan organisasi, kamu bisa engage dengan itu. Bisa join saja, for free. Jadi itu kesempatan mengembangkan networking and skills. Termasuk kalau kita masih belajar bahasa Inggris, that's golden opportunity to practice English, especially in your first days, your first semester studying in United States. Intensive opportunity, so banyak sekali. Amerika itu negara besar, banyak organisasi, banyak perusahaan, even the States departments, itu mereka minta intensif. Bisa saja apply ke sana. Memang juga dibutuhkan networking itu bagus. Jadi soal orang dalam ya, itu tidak hanya di Amerika, tidak hanya di Indonesia, di Amerika juga. Kalau kamu punya orang dalam di perusahaan atau di state department tertentu, itu lebih mudah kamu untuk application mau diterima untuk intensifnya. Nah, kenapa itu make sense? Juga ada di sini. Orang percaya yang mereka, orang yang mereka tahu. Itu rasionalitasnya. Nah, juga ada part-time job on campus. Nah, ini bagusnya ya. Saya rasa ini penting untuk teman-teman yang mau belajar di Amerika. Di Amerika itu gini, students itu bisa bekerja on campus. Dan bayarannya tidak main-main loh. 1 jam itu around, at least, minimal itu $14. Jadi kalau rupiahkan itu bisa berapa ya? 150-an. Ya, banyak itu. Banyak. Jadi bisa sambil kerja. Kemudian ada free academic resources. Ada banyak kampus-kampus di sini, mereka punya banyak resources ya. Kita kalau yang penting rajin akses saja, rajin mau cari reference untuk belajar, banyak artikel free, kita bisa akses semua. Jadi tidak ada ganjal sebenarnya kalau mau punya minat akademik untuk belajar. Ada sports juga. Saya di sini main bola kaki. Itu kesempatan saya engage dengan teman-teman American and international students. Kita kesempatan hobi, rekreasi, sekaligus making friends. Banyak benefit bisa didapat dari sana. Selain itu saya ke gym juga. Saya ke gym. Oke, saya ke gym. Lalu ini, yang benefit lain belajar di Amerika itu adalah kita belajar langsung dari profesor yang hebat ya. Profesor, yang kita langsung bahas bukunya, bahas penelitiannya. Nah, sekarang mengenai Arizona, University of Arizona, itu secara nasional rankingnya 109. Tapi di Amerika itu ranking overall university itu tidak penting. Yang penting lihat majornya. Biasanya major saya itu nomor 1 di dunia, political philosophy. Karena itu memang saya mau kuliah di sini. Lalu di kampus saya itu mayoritas itu white American. Orang hitam itu jarang kita lihat di sini. Asia apalagi, Indonesia itu cuma beberapa. Lalu sangat kompetitif. Sangat kompetitif. Kohort saya kami cuma international student itu kami cuma 4. Saya Indonesia, satu teman dari Kazakhstan, Germany. Kirill, I have 2 friends one from Kazakhstan, one from Germany. They both can speak English very fluent. Juga saya punya satu teman dari Afrika. Networking. Nah, di sini banyak sekali sebenarnya jaringan yang bisa kita kembangkan. Misalnya Permias. Permias itu Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Lalu kami LPDP itu punya namanya Mata Garuda Amerika Serikat. Saya barusan bergabung sebagai seksi akademik di lembaga itu. Lalu ada juga namanya Graduate Student Council for Southeast Asian Studies. Itu terlalu banyak universitas yang punya Southeast Asian Studies Center di Amerika. Lalu ada juga berbagai macam asosiasi students di kampus ini.
Ada juga Pacific Students Association. Nah, itu kita bisa gabung. Indonesia bagian timur itu masuk Pasifik, jadi bisa bergabung. Working, part-time job tadi saya sudah bilang, itu bisa sebagai teaching assistant, bisa sebagai research assistant, bisa librarian, bisa juga bekerja di, ada restoran-restoran di kampus. Gaji minimal itu per jam $14. Untuk international student rata-rata itu bekerja per minggu itu 20 jam. Jadi lumayan nih, bisa kumpul banyak duit. Hobi, di sini banyak sekali ya yang bisa kita banyak hobi bisa kita kembangkan. Misalnya ke gym, gym di sini masuk free, ada soccer, bola kaki, ada bola voli juga ada lapangannya. Bisa jogging around kampus. Kampus ini ya, halamannya bagus sekali untuk jogging keliling. Saya biasa buat itu akhir pekan. Juga cycling. Saya ke kampus pakai sepeda. Di sini kampus-kampus besar di Amerika itu rata-rata mereka itu ramah dengan sepeda. Jadi kita bisa kemana-mana pakai sepeda. Nah, ini saya rasa paling penting ya. Kita Indonesia biasa datang Amerika itu kita pikir nih nanti belanja di mana, makan apa di sana nih. Jangan sampai makanannya beda. Nah, kalau datang kuliah di Amerika, hal pertama yang harus dipastikan, kalau sudah diterima di kampus ya, pastikan kamu dapat apartemen. Apartemen itu ada di on campus, bisa off campus. On campus itu apartemen yang connected dengan kampus. Off campus itu apartemen yang tidak berhubungan dengan kampus, tapi mereka around dekat-dekat di kampus. Juga yang penting adalah cari juga roommate yang sefrekuensi. Saya punya pengalaman roommate saya orang Amerika, waduh hancur. Budayanya hancur. Mereka party mulu, saya susah belajar. Akhirnya saya minta pindah keluar. Lalu cari apartemen yang affordable, yang murah lah. Kita kalau uangnya pas-pasan itu jangan cari yang mahal seperti orang kaya. Kalau teman-teman dari Cina, dari Timur Tengah, mereka banyak uang. Jadi apartemennya mewah-mewah. Dan kalau misalnya agak bingung, agak susah, cari tanya teman-teman di Permias. Lalu shopping. Di sini banyak sekali shopping center. Ada campus pantry dan campus closet itu di kampus. Kamu bisa ambil makanan, pakaian gratis di sana. For free. Lalu kita bisa belanja banyak hal. Itu kayak all sale itu di Costco, Walmart, Burlington. Harganya murah-murah. Murah-murah. Dan jangan takut kita punya nasi di sini. Jadi kalau datang Amerika itu jangan pikir, oh di sana tidak ada beras, kami tidak bisa makan. Ya, di sini ada beras. Dan lebih murah dibandingkan di Indonesia. Dan affordable ininya. Yang paling penting terakhir itu traveling, jalan-jalan. Amerika itu ada 50 states. Saya di sini udah jalan ke California, jalan ke Massachusetts, New York. Di winter break ini saya akan jalan ke Michigan sama Chicago. Jadi bisa kemana-mana nih. Jadi indah. Juga bisa jalan ke ini negara-negara bagian Amerika Latin ya, Central South Amerika itu mudah sekali ke sana. Ini saya foto-foto saya waktu jalan-jalan ke Meksiko dan Kolombia. Negara-negara Amerika Latin itu lebih affordable, lebih murah. Mereka kayak Indonesia. Kalau kita pakai dolar lebih murah. Jadi jalan-jalan itu salah satu hal yang menurut saya bisa kita eksplorasi. Itu membantu kita untuk lebih semangat dalam belajar. Terima kasih banyak. Sorry, saya sepertinya kelewatan waktunya. Ini website saya. Nanti kalau mau engage, mau ini datang saja kunjungi website saya. Okay, thank you, Thank Kak you. Benia, for sharing all your life experiences in America. So I think it is so interesting for us to know that about America and Kak Benia's life during living in America. So I think, wait a second. So now we would like to welcome all the participants who want to ask a question for our speakers. Please raise your hand. Okay, so we got one student here who wants to give a question. Okay, please help to give the mic. Okay, please say your name, your school, and then tell the speakers your question.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. My name is Jurula Nayara. I'm from SMA Negeri 1 Malabo. So my question is for Mr. or Sir? Mr. For Sir Bene, my question is, kan Sir Bene udah kuliahnya twice. Satu di UGM, satu lagi di, sorry, I forgot the university. Apa Regional. apa pressure yang terasa gitu? Kalau di UGM pressure-nya gimana, sama kalau di university yang di Amerika tuh pressure-nya gimana? Itu. Okay, so let me explain in English so Kirill can understand the question. So the question is for Kak Lucas, or Kak Bene. So the question is, what are the difference between study in Indonesia, especially at UGM, and study in America? So what kind of pressures that you face during your study in two campuses? Okay. If I'm not mistaken, the question addressed the pressure, right? The pressure as a student. So the first to clarify, saya tidak tamat dari UGM, saya tamat dari Sanada Dharma. Saya S1-nya filsafat di Sanada Dharma, cuma kerjanya sebagai peneliti di UGM. Tapi Sanada Dharma itu kampus bagus di UG di Jogja, itu dia salah satu kampus terbaik dekat dengan UGM. Pressure-nya kurang lebih sama. Saya waktu kuliah satu saya muda aja sih. Mohon maaf ya, tidak sombong, tapi saya rasa muda aja, nggak ada apa ya, nggak ada pressure apa-apa. Mungkin karena orang Indonesia ya, kita bicara bahasa Indonesia jadi udah biasa aja. Meskipun saya dari timur, tapi saya bisa adaptasi ya berkuliah di Jawa. Mungkin awal-awal itu kalau saya masih ingat itu awal-awal kita agak susah untuk memahami orang Jawa, itu aja sih. Tapi kalau soal kuliah, soal tugas-tugas, I think I don't have too much. I didn't have too much pressure at the time studying at Sanada Dharma University. But di sini di University of Arizona, wah itu beda. Ini kampus saya, program saya nomor satunya jadi very kompetitif ya. Untuk dapat A itu kita harus dapat grade-nya itu punya 90 ke atas. Dan seperti saya ceritakan tadi itu kita setiap kelas itu selalu ada daily task, daily assignments, diskusi, review jurnal, book chapter, presentasi. Jadi beban kuliahnya luar biasa. Saya itu banyak kali menghabiskan waktu di perpustakaan. American students they're having fun, but I have to decide to go to spend my time working on the assignments at library. Hal lain itu sebagai international student soal language barrier. Bahasa Inggris itu meskipun IELTS itu tidak menjamin kamu jago di sini ya. Kita tetap punya masalah itu. Jadi tetap belajar. Meskipun saya ini udah tahun kedua nih saya sebenarnya. Tapi saya masih merasa language barrier itu. Meskipun kita sudah bisa outspoken di kelas, juga di luar kelas. Tetap saya rasa dua itu. Beban kuliahnya banyak, kemudian language barrier. Oke, begitu jawabannya. Tadi siapa namanya? Cut Wulan. Cut Wulan. Oke, udah terjawab ya pertanyaannya ya. Ternyata the main pressure or the main problem of study in the United States of America is that language barrier. Pastinya walaupun sudah bisa belajar bahasa Inggris, sudah bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, ternyata kalau di real situationnya tetap aja nervous ya, Kak ya, untuk speak in English walaupun tinggal di Amerika ya. Very true, especially first semester itu kita fight it. Yeah, I think Kiri also faced the same experiences when study in abroad, which is language barrier become the problem. So I think, okay, we also have one more question from the participant. And I think this is the last questions. So we are about to come to an end. Okay, yeah. Yeah. Should I face the camera here?
And hello, Bang Bini, Kak Bini and Kirill. Yeah, so my name is Refan. Yeah, I'm the lecturer of English Language Department at UTU. So my question is to Kirill. Yeah, Kirill. So I just want to know about, the potential cooperation between Russia and Indonesia, maybe specifically about the university, because I right now is in a charge as head of international affairs office for my university. So I'd like to know whether Russia so far has contacted or has a massive collaboration with Indonesian university. So I'd like to know about that, and probably we can do like a collaboration between my department and your department to do like an online guest lecture and so on. What do you think about that? So I'd like just to know about that. Thank you, Kirill. Oh, thank you so much. As we can say, the cooperation has already started, right? Because I'm here. Yes. Yeah. Yeah, but still, I think that's a great idea. I have already told my scientific supervisor and also on my department that I'm going to participate in such a wonderful event. So I think that shouldn't be the last one, of course. And for example, you invited me for this event, and in the future, I think that our university can invite you for this kind of event. Yeah, so at least for now, online. Yeah, but maybe who knows? Like in the future, maybe we're going to have some kind of exchange or something like that. But the cooperation should be, in my opinion. So that's a great idea. I think that we just need to keep in touch. Yeah. So Yeah, okay. anytime. So if I might, be more specific, probably we can, is there any, possibility to do a student exchange? Because today's the participants of our Olympiad is senior high school students. So is there any, like scholarships provided by Russian government for our students to continue their bachelor degree in Russia, or for us, the lecturer who wants to continue our master's or doctoral degree to Russia? Is there any? I think there are, yes. I think that you're right. There are some scholarships for foreign students. So I think that you need to take some kind of examination or stuff like that. But to get this information, I think that I need to get it from the department and from the HQ of our university. Yeah, so I think that the best way is just to ask them directly. Yeah, so I can give you some context if you want. Yeah. Okay, thank you. Here. Okay, thank you, Kirill You're and Kak welcome. Darren. Oh, sorry, Kak Beni. Okay, so I think we are coming to an end. So for our lunch talk today, so I would like to say thank you for Kirill and Kak Beni for joining us and sharing your wonderful experiences and life experiences during your study and about Russia as well and about Kak Beni's life. I think that's really wonderful for us to question. So no, okay. So we are about to close our sessions for today's session. Thank you. Sorry ya, nggak bisa lagi ya. Okay. Okay, for Kirill and Kak Bene, so can you raise your hand and wave us? So to say bye. Thank you for joining us. Please give a big applause for Kirill and Kak Bene. Bye-bye, everybody. Thank you. Thank you, Kak Bene. Thank you, Kirill. Okay, thank you. And I think that's the last thing that we can do for today's session. So I think we would like to give back today's session to our Master of Ceremony. Okay. Will we leave right now? Our Master of Ceremony. So, okay, we are close. All right. Kita sudah selesai. Sudah pada sholat semua? Sudah makan? Sudah. Oke, kita nanti pada pukul berapa mulai lagi? I think we can leave right now. Pada pukul 2. Sekarang waktunya Yeah. silakan mengambil So, waktu untuk sholat it's dan good to meet you, by the way. kalau masih tertunda.
Nice to meet Uh, you. Yeah. Oke, pada pukul 1.45 dimohon untuk sudah berada di ruangan ini lagi. Dan kita akan mengumumkan top 10 finalists to participate in the second session of today's Olympiad.